Bonjour et bienvenue sur ce reportage L'Ukraine, un an de conflit. Le 24 février 2022 et après des années de tension entre la Russie et l'Ukraine, Vladimir Poutine décide de lancer son opération spéciale en Ukraine. Plus d'un an et demi après, en juin 2023, j'ai décidé de me rendre sur place, voir comment les Ukrainiens vivent cette situation au quotidien. Je suis donc parti à Kyiv, la capitale de l'Ukraine. C'était pour moi la toute première fois que je faisais ce genre de reportage. La toute première fois que j'allais dans un pays vivant un tel conflit, sans non plus aller au front car je ne suis pas, bien évidemment, reporter de guerre. Un tel voyage comporte forcément des risques que j'ai pris pour pouvoir vous documenter la vie sur place avec une vision différente que celle que vous verrez dans les médias traditionnels. Ce reportage a été entièrement financé par ma communauté à l'aide d'une cagnotte mise sur mes différents lives. La communauté me suivant sur Kik a également pu voir le séjour en direct, avec des moments déjà plus intimes et en montrant une vraie facette de la vie sur place et également comment je m'adaptais au climat là-bas. Le nom de tous les donateurs et les personnes ayant participé de près ou de loin à ce projet sont présents dans les crédits à la fin de ce reportage. Avant de commencer ce dernier, je vais avoir plusieurs disclaimers à vous faire. Si vous souhaitez les passer, je vous mets ici le timecode du reportage pour que vous puissiez vous rendre directement à celui-ci. Déjà, il faut savoir que pour ce reportage, personnellement, je ne prends aucun parti. Vous le verrez quasiment tout au long de ce dernier, lors de mes questions d'interview ou autres, j'utilise le mot conflit, par souci de neutralité. Les différentes personnes interviewées, quant à elles, prennent parfois parti. On est dans un pays qui vit un conflit énorme et on est directement avec les habitants sur place. Donc forcément, ils prennent parti, c'est tout à fait normal. Également, certains vont utiliser le mot guerre. C'est vrai qu'on a tendance à pas mal utiliser le mot conflit. Vous allez le voir dans le reportage, ça m'a été reproché par un habitant sur place. Mais malgré le fait que je sois d'accord avec eux, comme je l'ai dit, par souci de neutralité, je préfère utiliser le mot conflit. Je tiens également à dire que je ne reviendrai pas sur tout le côté historique du conflit. C'est un conflit qui dure depuis maintenant des années, qui est un conflit forcément géopolitique. De mon côté, mon but n'est pas de vous faire de la vulgarisation sur ce dernier. Je vous l'ai dit, je veux juste vous donner une vision différente de celle que vous avez pu voir ailleurs. Certains vont également me demander pourquoi je ne suis pas parti en Russie. Alors il y a plusieurs explications à cela. Déjà dans la version purement textuelle des choses, les faits, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine le 24 février 2022. Également, il faut savoir que l'entrée en Russie est un petit peu plus compliquée que celle en Ukraine. Il faut un visa, qui sont beaucoup de mal à livrer en ce moment. Il faut un contrôle de l'information aussi énorme, donc la liberté de pouvoir filmer sur place et même live risque d'être très compliquée. Mais si les gens ont des informations, je reste ouvert à la question, vous pouvez me contacter sur mes différents réseaux. Ce reportage, comme je l'ai dit, a été tourné en juin 2023. Je comptais le sortir en juillet, malheureusement il sort qu'en novembre 2023, donc suite à plusieurs soucis de montage et un monteur qui n'a pas trop assuré, puisqu'il m'a lâché en plein milieu de ce dernier. Donc je tiens particulièrement à m'excuser pour ce délai, pour toutes les personnes qui ont participé dans la cagnotte, qui ont suivi le projet et qui attendaient le reportage. Comme je l'ai dit, le but de ce reportage est de vous montrer la vie sur place, à Kyiv, donc la plus grande ville du pays. Il faut savoir que ça a été assez compliqué de filmer, Je suis parti à une période assez calme sur le début, un peu plus compliqué sur la fin puisque je suis parti d'Ukraine le soir où Wagner a lancé sa contre-offensive en Russie. J'ai eu également beaucoup de complications à filmer, vous allez le voir au long de ce reportage, que ce soit les civils qui me demandent de ne pas filmer le ciel, ceux qui prônent la loi martiale, donc la loi militaire du pays, pour me demander de ne pas filmer, ou encore une dame qui a appelé la police juste parce que je filmais un endroit. On est dans un climat assez tendu puisque à la fois les Ukrainiens souhaitent que le monde apprennent ce qu'il se passe sur place, mais à la fois ils ont extrêmement peur qu'il puisse y avoir un espion sur leur sol. Donc c'est assez compliqué mais tout à fait compréhensible à leur place. Concernant les différentes interviews que vous allez voir, il faut savoir que sur les interviews on ne met pas les questions complètes. Ces dernières sont relativement longues pour la plupart, donc c'est compliqué à tout faire rentrer comme ça sur l'image. Mais le but ça a été de vous condenser la chose pour que vous puissiez comprendre chacune des interviews. Les sous-titres de ces dernières ont été faits par une native vivant sur place en Ukraine. Alors il faut savoir que personnellement je ne parle pas ukrainien, j'ai pris quelques cours pour me rendre sur place, d'ailleurs avec la même personne qui a fait les sous-titres, mais forcément je ne peux pas contrôler les sous-titres qu'elle a fait. Après c'est une personne en qui j'ai énormément confiance et pour moi les sous-titres ont été retranscrits assez fidèlement. Peut-être pas forcément mot pour mot, mais fidèlement. Ça a été très compliqué de trouver quelqu'un pour me faire cette traduction, donc si jamais certains d'entre vous parlent ukrainien et voient des soucis sur les sous-titres, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux afin que je fasse le nécessaire. Et le dernier petit disclaimer est assez particulier. Il faut savoir que mon séjour à Kyiv a été très compliqué. Dès mon arrivée, j'ai été malade. Également, le fait de sortir toute la journée, marcher dans la rue afin de chercher des choses, chercher des gens à interviewer, etc., tout en tenant un live, devoir l'animer, filmer, etc., bah forcément, ça fatigue. Ça rend un épuisement dont certaines personnes ont abusé. Alors pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, je ne vais pas revenir sur les faits en entier. Ce n'est pas le but ici.
Et surtout, maintenant, ce n'est plus de mon ressort. Alors comme je disais, certaines personnes ont abusé de ma fatigue. Voilà, j'ai pu dire / faire des choses à des moments où j'étais relativement fatigué. La fin du séjour a été très compliquée pour moi à Kiev. Je ne suis bien évidemment pas là pour dire que j'ai rien fait. Il y a eu des conversations privées qui ont été sorties justement de cette sphère privée, où j'ai pu dire des choses qui, je comprends, publier certains, et ça, je m'en excuse. Néanmoins, il y a énormément de choses qui ont été sorties de leur contexte. C'est Internet, forcément, les gens aiment bien sortir les choses de leur contexte et mentir par-dessus tout. Alors, je peux tout à fait comprendre qu'on ne m'apprécie pas. Ça arrive, on ne peut pas apprécier tout le monde. Personnellement, il y a des gens que je n'apprécie pas non plus. Le fait de vouloir me détruire, de m'insulter, etc., j'ai l'habitude, aucun souci. Le fait de vouloir détruire le projet, bon, c'est un peu moins cool. Néanmoins, comme je l'ai dit, le fait de sortir des choses de leur contexte, de mentir, ou encore lorsque je suis rentré en France, de trouver mon adresse pour m'envoyer des plombiers, des livreurs de pizza, etc., ça, bien évidemment, c'est hors de question. De mon côté, il faut savoir que j'ai pris les dispositions nécessaires légalement parlant. Donc les personnes impliquées dans ceci auront prochainement de mes nouvelles et de celles de mon avocat. Voilà, je pense que j'ai assez parlé, c'était des points assez importants que j'ai voulu aborder avec vous dans cette intro. Je suis désolé, elle est relativement longue, un peu digeste aussi, on va pas se mentir, c'est pour ça que je vous ai mis le timecode très tôt pour ceux qui voulaient zapper tout ça. Du coup, c'est la fin de cette dernière, je vous laisse avec le reportage et c'est parti pour l'Ukraine, un an de conflit. Après un voyage d'environ une vingtaine d'heures direction Varsovie en Pologne, je prends la route direction Kiev du coup en Ukraine. Au total, c'est plus de 40 heures de bus à l'aller et 44 heures au retour que j'ai dû faire pour les besoins du reportage. Et autant vous dire que 40 heures, c'est long. Avant le passage à la frontière, je vous avoue que j'étais un peu tendu, que je stressais, que je ne savais pas exactement ce qu'ils allaient me poser comme question, ce qu'ils allaient me demander. Mais la surprise du coup fut de taille pour moi lorsque j'y suis passé, je vous laisse avec les plans. Bon, ça y est, j'ai mon petit coup de tampon. Alors, je vais vous décrire exactement ce qui s'est passé. Ça a duré aussi longtemps. Bon, même plus rapide que certains Ukrainiens. En gros, j'y vais, il me fait Where are you go? Je lui donne mon passeport, je lui dis hello. Il me fait Where are you go? Je lui dis Kiev. Il me fait What Kiev? Enfin, why Kiev? Pourquoi, tu vois? J'ai juste dit to make a documentary pour faire un documentaire. Et c'est tout. Il a pris mon truc, il l'a signé, enfin il a mis le tampon. Je savais que c'était simple. Enfin, j'en ai entendu parler. Mais alors là, je ne sais pas quoi vous dire. Vraiment. Tu vois là, je l'ai. Et ça c'est le truc, je la donne américaine. Mais là, je l'ai. Je vous promets que c'est très très simple. Mais waouh, taille. La simplicité du truc, je suis choqué. Mais vraiment, tu vois. Bon, bah c'est parti. Ok, reprise de la route direction Kiev. Comme vous voyez, sur la route, nous avons croisé plus d'une dizaine, voire même une vingtaine, je dirais, de checkpoints militaires comme ceux-ci. Des checkpoints en plein milieu, de longues routes, perdues. Ou alors même des ronds-points comme celui-ci avec des croix anti-chars, ou différents matériels pour se protéger d'une invasion potentielle. Chaque checkpoint se ressemble. Il y a à chaque fois un passage où il faut que les véhicules dérivent, face à gauche-droite. 1 à 2, voire 3 même militaires présents pour contrôler le barrage. Et tout un tas de matériel comme les croix anti-chars, etc. Et nous voici arrivés à Kiev. Dès le début, le contraste est assez frappant. On voit des gens dans la rue, des véhicules, voire même des embouteillages. Je vous avoue que je ne savais pas à quoi m'attendre en arrivant ici. La surprise fut de taille dès le début. Honnêtement, si je ne vous dis pas que le pays est en guerre, à la vue de ces images, qu'est-ce que vous me dites? On voit une ville qui vit, avec des habitants qui continuent d'utiliser leur voiture, des transports en commun qui fonctionnent, etc. Доброго дня, мене звати Оксана, мені 22 роки, я є українка. І перше питання, чи виїжджала я з країни? Ні, я не виїжджала з країни і не буду виїжджати. Так, перше питання, чи вплинуло на вас коливання курсу вашої валюти? Так, вплинуло, тому що ціни піднялися дуже сильно, особливо на продукти і на прожиття, на квартири. Це дало великий вплив. Чи призвели вони до труднощів з постачанням? Так.
З постачанням призвели труднощі, тому що почали менше завозити за-кордонну продукцію. І так само в Україні теж є така проблема, що важко вивозити нашу продукцію за кордон. Раніше це було набагато легше, але на даний момент це призвело до великих фінансових коливань. Далі, як просувається ваше навчання, чи було воно перервано в Форелю? Моє навчання продовжується дуже гарно. Воно не обірвалось, воно є дистанційне, тому в цьому все в порядку. Конфлікт війни між Росією і Україною на навчання українців не вплинув ніяк, тому що з часів ковіду ми навчаємося дистанційно. Свій месенджер я хочу передати європейцям, щоб вони звернули увагу на проблему, яка відбувається в Україні. Це є війна між Росією і Україною, як росіяни вбивають наших дітей, наших українців, які вони роблять наслідки, а наслідки дуже великі, тому що вмирає велика кількість людей і в нас пропадає не бажання, а точніше ми потребуємо допомоги від європейців і від Євросоюзу. Дякую. La vie à Kiev, c'est même la soirée, c'est tout le temps en vrai. Il y a énormément de véhicules dans les rues, jusqu'à l'heure de couvre-feu. Et oui, parce qu'il y a toujours un couvre-feu sur la capitale. En baladant dans les rues, j'ai pu voir des immeubles détruits par des missiles. C'est assez marquant de voir ça, on a l'impression que c'est juste un bâtiment détruit, mais on se rend compte qu'il y a eu quelque chose quand on voit que ceux à côté ont des vitres cassées par exemple. On est en plein milieu de la nuit. C'est quoi ce bordel? Après, pour être honnête avec vous, chaque soir je me couchais sans savoir ce qu'il allait se passer le lendemain. Et ça fait peur. En marchant dans les rues de Kiev, on voit un tas de choses honnêtement. D'un côté, les gens vivent normalement, et de l'autre, on sent que c'est un pays en guerre. Avec ce type d'affiche par exemple, qui fait directement la promotion de l'armée ukrainienne. Et ensuite, on y voit des bâtiments détruits, comme celui-ci. Pour le contexte, cette tour, c'est la tour Samsung de Kiev, qui a été attaquée en 2022 par l'armée russe. Et le contraste est assez marquant. À côté de cette tour, nous trouvons un petit fleuve, assez calme, et quand on tourne la tête, on voit un bâtiment détruit. Je vous avoue que c'est un contraste assez bizarre en toute honnêteté. Що змінилося в моєму житті? Та все багато дуже змінилося. По-перше, невпевненість з'явилася у всіх людей, та й в мене так само. Він знає, що буде завтра. І затір безпеки, і вживають класимі. Коли звучить тривога, то ховатися в укриттях, тому що ми бачимо, що русські загарбники, вони не шкодують ні дітей, ні батьків, ні стареньких. Але проблема є у нас в країні, така що люди, я от вчора теж в Києві замітив, що звучить тривога, багато людей ховається, але багато дуже людей ходять собі, якби нічого не бувало. Треба віднестись до війни з розумінням. Звісно, що погано, що так сталося, але треба берегти своє життя. Я думаю, що наш уряд дуже погано реагує на конфлікт, тому що вони це все знали давним-давно і все було сплановано. Не зря русські говорили, що візьмемо за 3 дня. Війну зараз виіграють не уряд, не це, війну виіграють люди, прості люди, які стали на захист своєї країни. І ось якби не люди, то уряд здали би так само, як і Крим, і де ви були, коли почався конфлікт, як ви рівнували на форсенчу вибір, а ось без... Я був вдома на цей момент, ввечері. Я дуже злякався, побачив маму своєї, як перший раз у нас в місті пролунала тривога, і я бачив свою маму, якій стало страшно, і далеко не чула, і
Я на другий день пішов в місцевий воєнкомат і хотів записатися в добровольці, але в мене є багато хвороб там, і тому мене комісували, не взяли мене до лав армії. На який меседж? Не вірити русским, тому що вони завжди обманюють, завжди. Вони все перекручують, історію і все. І вони нікого не люблять, вони самі себе не люблять, то раз. А по-друге, а з чужими людьми то взагалі. Я кажу, вони себе не люблять, а війна закінчиться. Привітаю всіх рідних, близьких з перемогою, тому що переможемо на 100%. Наш дух не зламати. Це відчувається навіть від самих маленьких дітей. Lors de mon séjour, j'ai également pu prendre le métro. Les métros ukrainiens, et surtout ceux à Kiev, sont réputés pour être parmi les plus profonds du monde. Beaucoup d'Ukrainiens vont d'ailleurs s'y cacher lors des différentes sirènes d'attaques aériennes. C'est assez impressionnant à voir comparé au métro parisien qu'on connaît tous. Malgré tout, on voit qu'il y a des gens qui travaillent encore, que ce soit dans la propreté des lieux, la tenue des services de transport, et leur fonctionnement. Le métro de Kiev, c'est un métro déjà vraiment profond, avec des couloirs immenses, qui sont d'ailleurs très bien entretenus à chaque fois, sans détritus par terre, et très bien habillés au niveau des murs, avec des affiches, des pancartes, des choses franchement assez sympathiques, et que je ne m'attendais pas à voir dans un pays en guerre. Et là, me voici dans un autre quartier de Kiev. Comme vous le voyez, des bâtiments surprotégés, des véhicules cassés, le tout dans une rue tout à fait normale. Добрий день, мене звуть Олександр, мені 61 рік. Проживаю в Києві. Якою роботою ви займаєтесь, чи вплив на неї конфлікт? Так, займаюся, я айтішик, працюю в учителівноці. Конфлікт вплинув, тому що дуже багато людей зараз пішло на фронт. Все одно залізниця продовжує працювати. Ваша думка щодо залучення міжнародних гравців до реальної кризи в Україні? Я не проти, щоб зарубіжні гравці втрутились, але ви ж бачите, що це діло йде дуже-дуже туго. Чи довелося вам стискатися з російськими солдатами, що так, чи мали ви змогу взаємодіяти з ними? Ні, з російськими солдатами я не стикався. Як сприймається війна у 2023 році? Війна сприймається, будемо так казати, ми боремося за свою незалежність, хоча конфлікт трошки затягнувся, але ж треба брати на увагу, що ми воюємо зараз з другою армією у світі, як вони себе ставили. Ми їм даємо почуханки. Російсько-український конфлікт після революції року перервав характерів зростання напружився, чи вважаєте, що реторний російським корів був можливий. Мені, якщо чесно, я до самого останнього часу, до 24-го, не вірив, що Росія на нас нападе. Все-таки я вважав їх нашими друзями, але ви бачите, які в нас друзі. Європейцям великий привіт. Все одно Україна переможе, якби Росія не, як той казав, не тужилась, але у нас правда. Так що перемога буде за нами. Слава Україні! Et je pense que c'est à partir de maintenant que certains d'entre vous vont être marqués. Comme vous le voyez, je suis sur une place assez importante de Kiev, où les gens continuent à vivre normalement. On y voit des enfants faire du kart, un groupe de musique. Ou encore une grande roue que j'ai pu essayer après que les viewers soient live, mais un petit peu forcé à la faire pour être honnête. Mais c'est ça qui est marquant à Kiev en vrai, c'est qu'on voit des gens vivre normalement malgré tout ce qui s'y passe. Et c'est vrai que les premières personnes à qui j'ai montré ce reportage m'ont dit mais en fait les gens vivent très normalement et on dirait presque qu'il n'y a pas la guerre. Et c'est vrai, mais malgré tout on voit des gens en terrasse à côté de bâtiments surprotégés avec des sacs de sable. C'est vraiment marquant comme contraste.
Павел називається, так, Алла, це Алла. Да, мені скільки не 44 вже? Вже 44. 38. 38. Як часто у вас трапляються перебої з електроенергією? Останнім часом Немає. У нас ніякий перебої. Місяця 4 вже нема, мабуть. Чи ви можете, що навчилися жити з цією загрозою? Ну, загрозою, так, жити можна, але якщо багато електроенергії нема, то тяжко. Якщо 4 години на добу, то ще можна, а більше вже І на загроза це війна. і так. Він справа тоші. Цього часу, який він, тому він почали жити. Тому що вони почали сприйматися справді більш дурнявся. Ну, життя і щоб місто. А ваша думка буде? Вирішений конфлікт, яким буде, бачите, певний пік. Ну, буде багато праці, треба ж багато все відновлювати. Я думаю, що буде відновлюватися більш на європейський лад, тобто більше заточено. У нас же все було заточено під бивший Совєтський Союз, а це буде більш на Європу. Ну, я так думаю. А закінчення буде тільки наша І випробування, багато праці. Так, я проважаю це. І дивився на нормальне життя, а один вечірки не той що, незважаючи на конфлікт. Ну, якщо дуже захочеться, то можна знайти вечірки. І, ну, значить, це зараз намного більше обмежень є. Так, обмежень є багато, але щодня кожен взявся, дає айські роботи, а виконує санчарні Про вечірки тебе питав. вечірки. Ну, якщо захочеш, то знайдеш. Чи захочеш місць, то не що, це дали вчити, і вони потім робити. І ми маємо на бешаття, і тіло, і власні матичіями, тільки діти не нас кидають, і їх руйнують. Так, перебування в Києві, ми перебуваємо в Києві. Ми не були залишати. Що, думали, але не виїхали. Нам виїхати з країни, ну, взагалі не хочеться до родичів з'їздити у Іспанію. От, ну, відпочити десь, де тихо і море є. Тут же у нас моря нема, хочеться ж так. Чи розумієте, ті, хто виїхав? Взагалі, да, розумію, що ні. Там тихіше і спокійніше. Там не чекаєш, я буду довчати ракет. Так. Історія, що під час торгов у травні місяці мені засвіт розмилося під час торговки з сеньором пішло окриття, який нас коридор. Почала платити чоловіка, який пішов до вікна. А потім я зрозуміла, що під час фото. Я відповідаю. Да, велика втома, а так, історії тільки з втомою пов'язані у нас зараз. Але ще ми не так втомилися, тільки перемогти. Маємо. Який меседж? Дякуємо вам за підтримку. Але Ми самі християни. я думаю, що от ті європейці, з ким я спілкувався, вони не дуже розуміють війну, тобто масштаби війни. То думають, що так, там та-та-та, тут Балкани, щось там десь. Ні, тут набагато більше. Тут мінне поля більше, ніж деякі країни Європи. І не думаю, щоб вони так легко. Розумієте, тут життя достатньо важке було і до цього. І війна, воно не зламала, воно люди трохи більш загартовані. Я вважаю, що для європейців воно було дуже важко, якби в них почалася війна. Так що краще, як краще. Для них краще, щоб воно, звичайно, тут і закінчилося. Як вона перекинеться, то це буде дуже факт. Ви такого не хочете.
Comme vous le voyez, quand on s'éloigne un peu du centre de Kiev, on voit des grands bâtiments ayant un style un peu soviétique, comme l'explique d'ailleurs l'un de nos interviewés. J'ai souhaité aller dans ces quartiers éloignés du centre de la capitale afin de voir si la vie était différente. Mais malgré le fait qu'il y ait moins de monde, encore une fois, on voit des Ukrainiens essayer de vivre normalement, malgré le conflit. Mais, comme toujours, au beau milieu de ces infrastructures vieillissantes, il y a des signes du conflit un peu partout, comme en témoignent les croix anti-chars que vous voyez à l'image. Je vous précise que je n'ai pas beaucoup de plans en vrai de ce quartier-ci. Très rapidement, on m'a interpellé pour me demander de ne pas filmer, en prônant la loi martiale qui est la loi militaire mise en place sur le pays. Donc, par sécurité, j'ai préféré ne pas continuer. Мене звати Аліса. Я вчусь на заочній формі в університеті, тому моє навчання не було переведено на дистанційне, але я знаю, що всі мої друзі навчались на дистанційному. Ось останній рік, так. Майже всі спеціальності перевели на дистанційне навчання, так. Через рік після початку конфлікту чи відчуваєте ви, що змогли відновити подобу нормального життя? Ага. Так, я думаю, що змогла. Нормальне життя, воно від одного ракетного обстрілу до іншого триває ось. Тому так. Коли починаються знову тривоги, то, звісно, про нормальне життя не йде мова. Чи доводилося вам стикатися з іноземними солдатами та волонтерами? Якщо так, то чи мали ви змогу взаємодіяти з ними? Яка була втрата вашої дискусії? Взаємодіяти не доводилося, ось, але я часто гуляю тут на Подолі, і я помітила, що справді у нас приїжджають багато волонтерів і багато іноземців зараз під час повномасштабного вторгнення. І це мене навіть дивує, якщо чесно. Ось. Який меседж ви б хотіли передати європейцям, які дивилися цей документальний фільм? Хороше запитання. Напевно, я просто б хотіла, щоб про Україну не забували під час повномасштабної війни в ній, ось, тому що ця країна все-таки знаходиться в Європі, і мені здається, що Європа має якось підтримувати нас. Не те, що має навіть, але було б дуже непогано. Але насправді зараз Європа і так підтримує Україну, ось нам багато чого дають, і я думаю, що всі українці дуже вдячні за це. Comme vous le savez, le conflit russo-ukrainien dure depuis maintenant quelques années. Sur cette place, nous pouvons voir des chars. Différents véhicules militaires ont été pris donc par les Ukrainiens aux Russes durant les différents conflits qui ont pu avoir lieu. C'est assez impressionnant de voir tout ça. Autant il y a du matériel vraiment hors d'usage, brûlé, carbonisé, autant il y a du matériel qui paraît assez récent, où l'intérieur est encore presque intact, comme on peut le voir avec les sièges à l'image. C'est assez impressionnant de voir ça. On est sur une place où je sais qu'il y a un bâtiment assez important à côté du gouvernement directement, parce que c'est une place où tous les réseaux sont brouillés. Et on a tous ces véhicules qui sont en libre accès. Ce qui m'a étonné également, c'est que certaines personnes ne respectent pas ce qu'il y a là. On parle d'une place avec des véhicules qui ont une histoire juste énorme pour le pays, avec des gens qui n'hésitent pas à jeter leurs bouteilles, leurs gobelets, leurs canettes dans les véhicules, comme vous pouvez le voir à l'image. Et malgré tout, j'ai été un peu déçu du comportement des civils sur place vis-à-vis de ces derniers. Mais on voit que les véhicules sont marqués par la guerre, avec les différents impacts de balles, différentes choses qu'il peut y avoir dessus. On sent que ce n'est pas juste pour décorer, que c'est des véhicules qui ont vraiment servi. Et malgré tout, sur cette place, les gens s'y baladent librement. C'est ça qui est aussi fou. En vrai, j'ai vraiment été étonné par ce genre de choses. Привіт, мене звати Василь, мені 39 років, я живу в місті Києві. Звичайно, це коливання курсу дуже вплинуло на наше життя, грубо кажучи, що
ціни майже в 2 рази збільшились на все, а рівень заробітної платні залишився попереднім. І, в принципі, це додало нам певних труднощів в повсякденному житті. Найбільше всього турбує наявність цієї війни взагалі. Тобто, будь ласка, давайте без війни, а далі ми самі. Ми намагаємось жити нормальним життям, це не завжди виходить, але тільки таким чином ми можемо прожити далі. Я думаю, що українці об'єднались певним чином і, відповідно, у нас наладились дружні стосунки з усіма країнами, які нам допомагали. Особливо це Польща і, в принципі, весь Євросоюз, Сполучені Штати Америки. Особисто в моєму випадку я не працюю на своїй попередній роботі вже протягом 1,5 року і зараз займаюся іншою справою. В глибині душі сподіваюся, що все ж таки моя попередня робота повернеться і я буду займатися тим самим далі. Меседж наступний, що дякую за допомогу. Ми всі робимо зараз дуже важливу і велику справу. І зараз це не Україна воює з Росією, це, скоріш за все, весь світ воює. Comme vous pouvez le voir, cette place est au milieu d'infrastructures assez jolies, différentes églises orthodoxes. Et à côté, nous avons un mur. Un mur avec énormément de photos de personnes ayant servi et péri lors des différents conflits avec la Russie en 2014 principalement. Ні, я не виїжджав з країни. А може не бачу, чому ніяких потреб. Коливання валюти на мене не спричинило ніякого враження. І не мало ніякого впливу. А вже що важко жити в наші часи на нашу пенсію, але ж живемо, така наша доля. Через 10 років я бачу нашу країну квітучою, дуже потужною, яка втре Росії морду, що вона харкалась кров'ю. Можливо, суд над Путіним і може бути першим кроком, але не останнім. Треба перевиховувати всю націю, усіх росіян. Якщо вони переходять... Та ж сама історія, як і з німцями після Другої світової війни. Так же само має бути і з росіянами. І що побажати іноземцям? Сильними і наполегливими у своїй праці і допомозі Україні. Тому що якщо ми будемо саме на сам з Росією, це буде дуже важка, дуже копітка і напружена робота для нас. Але ми її зробимо. В цьому немає аж ніяких сумнівів. Mon but pour ce reportage était vraiment de voir comment les gens sur place vivent ce conflit après plus d'1 an et demi de vives tensions au niveau de ce dernier. Et je pense que vous pouvez le voir tout autant que moi, les gens, malgré tout, arrivent à vivre relativement normalement, malgré des sirènes incessantes, différentes coupures durant l'hiver, etc. C'est vraiment la vision que je souhaitais vous retranscrire sur ce reportage. Sur ce plan-ci, nous pouvons voir différents drapeaux, beaucoup de drapeaux ukrainiens et des drapeaux d'autres pays, posés par des gens, des visiteurs, qui veulent montrer leur soutien à l'Ukraine. C'est assez fou de voir un tel soutien des étrangers envers les Ukrainiens. My name is Gena, I'm 40 years old, I'm native Ukrainian, I've been living here since my childhood. So I can say Ukraine is my native land, native country. I used to travel a lot, but anyway, so far me and my kids, my family living here. How do you deal with this situation on a daily basis? You have to be busy. You have to be busy, otherwise you'll become a drunkard or wherever. A lot of people have some suicide thoughts. So the only way is to be busy, dealing with your family, doing your normal job. It's a very big deal to have a job during this time. Before the war, we could travel a lot. We could go to work abroad. Currently, we don't have such possibilities, so we have to hold on for our jobs. So jobs and families is the key. It helps us to survive and to be in a normal moral conduct.
What the first thing you're going to do when the war is over? Never thought about it. I just don't know the way it would stop, because in the beginning I couldn't even imagine it started. So for me, it's the same. Previously I couldn't believe it will start. Now I can't even imagine how it would stop. Hopefully it will, and it will soon. But I don't know the way it will be, unfortunately. So I don't know what I'll be doing. I will be happy, of course, but I don't know when, why, and what will be my emotions. I don't know. To what extent does the conflict affect day-to-day law and order? Couple of times. I used to get into the police department because I walking around so fucking drunk, and it was too late. It was curfew time. So I understood that it was my fault, and I did them the like rubbish job. They have to look for some really bad people. They have to find some criminals, real criminals, and they spend their time for me. So I shouldn't do what I've done a couple of times. But in my opinion, for example, in Kiev, I think it's rather quiet. So it's not a big difference between time before war. I can't say they have hard times. And by the way, a lot of people left Kiev, so much less people around. So I wish them luck in their job, and hopefully I will never disturb them. I would say not much. The extent, the way they doing the job, it's basically the same like before the war. Are there any local initiatives or solidarity movements to support people affected by the war? Have you been personally involved in any of them? As I see, quite a lot. So the nation gathering together, and people, helping those people who came from the eastern or southern part, where the worst that can war bring. I would say quite a lot. Just ordinary people doing, not the government, not the country, but just ordinary people. The Russian-Ukrainian conflict has upset the world order and brought war to Europe's doorstep. How confident are you in your bid to join the European Union? Do you believe that the European Union and the shared values it embodies will work against war and autocratic behavior? I wouldn't call it conflict. In my opinion, it's a war, because one state grabbed the territory of the other. Maybe in some countries, some people who don't understand the old depths of this trouble, they maybe call it conflict. It's not a conflict, it's war. Am I confident in my bid to join European Unity? So far, I don't think Ukraine is ready to join the European Unity. Unfortunately, the level of corruption before war and even now, it's so high that it can be the biggest trouble in joining the European Unity. And the second, you cannot bid for joining if you're in war. So it's just a matter of time. The time when the war will stop and when the government will fight the corruption properly. Because a lot of richest people in the country made their money, I would say, unfairly. They just left, they took the money. So now Ukraine, like a beggar, have to ask the European Unity, the other countries, Western countries, give us some money, give us some weapons, like a beggar, right? And that's unfair. So I would say it should be two steps. First of all, finish the war, and the second, to finish with the highly corrupted society in our country. It's a big problem for our country anyway, and hopefully our government will manage with this. Do you believe that the European Union and the shared values it embodies
I will work against war and autocratic behavior. Yeah, it's the only way. Without European unity and, for example, some countries like US, Canada, Australia, maybe, I'm not sure exactly. Without it, this war would be lost immediately. It would be hard to fight with such a strong opponent as the Russian Federation. So I would say European unity is the only bulwark to help the country to fight against the Russian Federation. Probably it's the only one, especially the countries which bordering with Ukraine. Lithuania, Poland, they help much more than any other countries. And by the way, they are not the richest countries, as I see. So they understand what does it mean conquering by Russia. As you remember, Poland was divided between Soviet Union and Germany in the Second World War. So they understand that it's a big threat. Conclude, what message would you like to pass on the Europeans watching this documentary? I would like to say I used to travel a lot to Europe. I've been to many European countries, and I would say that sooner or later Ukraine will become a part of European Union, and Ukrainians in general good people to join. We deserve once upon a time to become a part of European unity. Maybe not me, but my kids will live in European unity. So I'm really thankful to all people who support Ukraine during these very difficult times for our country. Thanks a lot. Merci. Comme vous l'avez vu, la dernière interview était assez marquante. La personne a préféré me parler en anglais et pour des soucis de sécurité, pour sa sécurité personnelle, nous avons préféré le flouter. De retour dans les rues de Kiev, vous le voyez, toujours des bâtiments protégés par des sacs de sable, mais d'autres endroits où les gens vivent, mangent une glace dehors, se baladent, font de la trottinette même pour certains. Tout paraît normal en fait. Tout paraît normal et on n'a pas l'impression d'être dans un pays en guerre encore une fois. Звати мене Любов, мені 63 роки. Так, що змінилося в вашому житті спочатку? Змінилося все. Змінилася робота, змінився доставки, змінилося відношення до Росії, як до країни, так і до людей. Живу я в Києві, жила. Як робили Київ спочатку, не виїжджала. Сиділа в квартирі між 4 стін. Сім'я складається з 7 чоловіків. 4 дітей і 3 зрослих. Була вдома, коли конфлікт почався, але спочатку, коли перші вибухи пішли, я не повірила, що це війна, поки зять не сказав, що це війна, що нас бомблять самолітів. А дивота немає, просто розпач. На пенсії я і ще й працюю, щоб можна було вижити. А що я хотіла сказати європейцям? Щоб менше було балачок і більше дій, тому що те, що робить Росія, допомога не співає. Et nous voici au parc Kyoto, qui est un parc à l'entrée de la ville de Kiev, vu qu'on va vous montrer sur la carte. Alors ce parc-là est assez marquant, puisqu'à l'époque, il y avait des tranchées. Au moment où j'y étais, il n'y en avait plus. Mais c'est vraiment un parc qui était prêt pour arrêter une potentielle invasion. On a énormément de croix anti-chars sur toute longueur du parc. On avait du coup différentes tranchées, on a énormément de matériel. Et à un moment, il s'est passé quelque chose d'assez bizarre, et je le dis à la caméra. Alors je fais juste gaffe, parce que j'ai une dame qui est en train de prendre une photo, je sais pas si elle prend une photo de la zone. Bon, n'y prêtant pas plus attention, je continue ma visite dans ce parc. Faut savoir que j'étais tout au bout du parc, c'est là où il y a le plus de choses. Et du coup, j'étais sur une toute petite distance. Vraiment, c'est assez court la distance dans laquelle il y a des choses et du matériel dans ce parc. Il y en a un peu tout le long, mais c'est vraiment concentré sur une petite partie du parc. Et à ce moment-là, je continue à marcher dans le parc jusqu'à ce que la dame que j'ai vue prendre une photo au loin m'interpelle. You speak English, no? I speak English. Yes? Tell me.
Ja, francuski reporter. Ja? Okay. Oh, okay. I call the police. For... You can. Ah, I can't filmer? Ok, sorry, I don't... Ben évidemment, après ça, ne voulant pas avoir de soucis, je suis immédiatement parti du parc en mettant les cartes SD à l'abri, histoire de ne pas perdre les plans si précieux que j'ai pu y filmer. Ok, la lampe vient de s'allumer. Ah, le coup de flip. Bon, donc là, vous l'avez entendu à l'alerte qui vient de sonner. Le télégramme, il bip dans tous les sens. Ok, donc là, ils disent très clairement, je vous montre, hein, très probablement domicile, hein, d'urgence à l'abri. Comme vous l'avez vu, les nuits sont souvent rythmées par des sirènes de raid aérien. Il y avait également différents comptes Telegram sur lesquels j'ai pu aller et sur lesquels on avait les informations en temps réel de ce qui se passait. Même des fois quelques heures à l'avance, on annonçait des départs de missiles, des départs de choses, jusqu'à l'alerte. Il y avait également une carte, une live map, qui était souvent rouge, et lorsqu'elle l'était, c'est que c'était pas bon. C'est qu'il y avait de grosses choses. Également, on pouvait voir dessus les différentes annonces qui se passaient, différents événements qui se passaient autour de moi, afin de rester toujours en sécurité. C'est vraiment une organisation, un tel reportage, et une telle vie. Vivre ou même aller en Ukraine, aujourd'hui, c'est vraiment devenu une vraie organisation. Особо нічого не змінилось, тільки стрес. Стрес сильно на психіку давить, оце все, постійні обстріли. В початку війни дуже багато було їх. Ракети ночі особливо, тобто було дуже важко. Я живу в Києві. Безпека поначалу було, в підвал спускалися, це все. А зараз всі привикли особо такого. Якщо щось вже сильне, тоді вже. А зараз не так. Іменно через год-півтора вже починає більш-менш вже життя молоде. Зустрічі є не такі, не так важко, як було в початку, було вже полегше. Я був у родичів, у себе у селі, у бабушки. Поначалу не вірив, не думав, що вони наскільки глупі, наскільки нацистські. Ну, поначалу, так скажемо, вже повірив, бо вже видно були і фото, і відео, вже все. Ну, те, що вони такі нацистські, це вже було вже поначалі, понятно, їхніми виголосними по ядерній типі і так далі. Який меседж? Ну, як можна швидше Російську Федерацію знищити. Бо вона буде і далі продовжувати. Якщо зараз її не зупинити, вона почне і далі на Балтійські країни піде. На Польщу, на Германію, на всі постсовєтські країни, які були під Радянським Союзом. І вони не зупиняться, поки їх не зупинять сильно. Я вважаю, що їх треба розділити, щоб вони були не з такою здоровою страною, а розділити на різні республіки. Буде там дуже багато різних національностей, які хочуть свободи. Et voilà YouTube. Nous voici donc à la fin de ce reportage, réalisé en totale indépendance. Encore une fois, merci à tous les contributeurs qui ont pu rendre celui-ci possible. Mon but sur ce reportage était vraiment de vous montrer la vie en Ukraine après plus d'1 an et demi de conflit. Et comme vous pouvez le voir, ne serait-ce qu'aux images que vous avez sous les yeux, les gens essayaient quand même de vivre. Tout comme nous à l'époque avec le Covid. Au bout d'1 an et demi de Covid, on essayait de vivre normalement avec les différentes réouvertures. C'est un peu le cas en Ukraine. Malgré qu'il y ait toujours un couvre-feu, les Ukrainiens essayent de vivre tout à fait normalement. Et parfois c'est un contraste assez marquant, mais c'est vraiment ça que je voulais voir. Certes, je ne suis pas allé au front, certains vont peut-être le regretter, néanmoins mon but était de voir dans l'une des plus grosses villes du pays, la plus grosse ville du pays même, comment les gens vivaient et comment ça se passait. C'était l'Ukraine, un an de conflit.